काम चालू करायचं पोल लगवार कामों शुरू इतना पोल गिरा है अभी सब पोल लगाने में कम से कम 3-4 दिन लग जाएगा फिर उसमें 2-4-5 दिन लग जाएगा हफ्ता दिन अभी अगर सब ठीक रहा तो भी एक अभी आ गया ये हमारे पहचाने वाले बहुत मेहनत किया আপনারা চারদিকে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে ঘর বাড়ি ভালোই আছে ঘুরে ঘুরে আসলাম গোলাপাড়া একদম পুরো এই চামড়িতে হয়েছে চামড়ির ওইটাতে ভালো হয়েছে গোলাপাড়া এরিয়াটা তো